नमस्कार दर्शक बंधु पहला तो आपण मानक मोर संबलपुरी न्यूज रे बहुत स्वागत करुचे। आज आम जानमा भत्ता टंका विषय रे लिस्ट आम चेक करमा। तो आपण माने निहाती भावे जानिथिबे जेन मानकर 80 वर्ष हेचे आ 80 वर्ष रु ऊपर के हेचे आ जेन मानकर विकलांग भत्ता पाउछन 80% रु ऊपर के अच्छे से मानकु 3500 टंका मिली सारिछे। आपण माने जानिथिबे आ जेन माने 80 वर्ष रु तलके अछन 60 वर्ष रु ऊपर के अछन आ 80% रु तलके अछन विकलांग भत्ता पाउछन से मानकु 1000 टंका मात्र मिलुची। आपण माने जानि सारिछन जेन मानकर 60% रु ऊपर के अछन 60 वर्ष रु ऊपर के जेन माने भत्ता पाउछन 1000 टंका तो समस्त को 3000 टंका मिलबा बोली जेनटा कि आपण माने जानिथिबे जे सरकार विचार करूछन बोली वर्तमान भी कहा जाउछि। तारपरे आपण माने जानिथिबे अनेक जगह रे जेनटा कि दाबी भी करि सारिछन जे समस्त को मिलु 3000 टंका बोली करी। तो सेथि लगी आपण माने जानिथिबे जे कोनोसी गुटे योजनार पैसा पाइबा लगी हेले निहाती भाबे लिस्ट ना थिले जे करी पैसा आसी नहीं तो नहीं आसे। आर जेन 3000 टंका मिलबा बोली कहा जाउछे सरकार विचार करूछन बोली कहा जाउछे आपण माने निहाती भाबे जानिथिबे जे 3000 टंका भी भत्ता टंका मिलबा निहाती मिलबा काहे जे बेले देखुन जेनटा कि वर्तमान भी अपडेट आसुचे जे सरकार विचार करूछन तांकर ऊपरे कि जेन माने 60 वर्ष रु ऊपर के अछन जेन माने 80 वर्ष रु तल के अछन आ जेन माने 80% रु तल के अछन विकलांग भत्ता पाउछन से मानकु भी 3000 टंका मिलबा किंतु कन्फर्म जेनटा कि डेटटा घोषणा नहीं हेबार बाकी सरकार विचार करूछन बोली जेनटा कि वर्तमान भी अपडेट आसुचे कहा जाउचे। तो सेथिर भितरे आपण माने जानि सारिछन जे कोनोसी गुटे योजना भी हेउ जदि लिस्ट ना नहीं थिबा आपण माने पैसा पाइसन के पैसा नहीं मिले। तो ठीक सेंता आज आम भत्ता लिस्टा चेक करमा जे भत्ता लिस्ट रे नाटा अच्छे कि नहीं न आपण माने भत्ता पाउछन निहाती भाबे आपण को लिस्ट ना थिबा गारंटी थिबा जदि लिस्ट ना नहीं थिले भत्ता के नाडू मिलबा नहीं मिले। फिर भी आपण जदि लिस्टा थोड़े चेक कर दोछन बेले बहुत बढ़िया काहे जे बेले देखुन जदि आपण माने लिस्ट चेक करी दउछन लिस्ट जदि आपणकर ना अच्छे आपण मानको जदि पैसा नहीं मिलला बेले आपण माने जेनटा कि डायरेक्ट कहि पारबे केनसी जगह रे अभियोगटा करि पारबे। आपण जदि जानिथिबे आपणकर बयस जानिथिबे आपण जदि विकलांग भत्ता पाउछन आपणकर विकलांग भत्ता रे केते परसेंट अच्छे आपण जदि जानिथिबे लिस्ट जदि नाटा देखिथिबे आपणकर पाखे सेटा गुटे प्रूफ रहबा आर आपण माने केनसी जगह रे भी अभियोग कले भी काम देबा। देखुन जदि आपणकर लिस्ट रे ना नहीं थिबा बेले आपण माने जेनटा कि अभियोग कले भी केनसी न काम नहीं दिए केनसी भी योजनार पैसा हेउ कि केनसी भी योजना हेउ। तो ठीक से हिसाब आज आम लिस्टा जदि देखीदेमा बेले कन्फर्म होइजिमा जे आमको भी जेन 3000 टंका मिलबा के जाउछे से 3000 टंका मिलबा गारंटी मिलबा 3000 टंका जेहेतु सरकार भी कहूछन कि वर्तमान विचार करा जाउछे बाकी जेनटा कि कन्फर्म डेटटा नहीं हेबार ताल बोली बाकी कन्फर्म डेट सरकार भी घोषणा नहीं करबा वर्तमान सुधा आपण मन तो देखि भी थिबे न्यूज मान के भी अनेक जगह रे जेनटा कि दाबी भी करूछन जे आमे 1000 टंका नहीं नउ आर 3000 टंका नहीं देले भत्ता पैसा आमे नहीं छिनु बोली करी अनेक जगह रे दाबी भी करिछन। तो सेति लगी आपण माने जानिथिबे सरकार भी जेनटा कि वर्तमान विचार करूछन जे 3000 टंका देवा लगी विचार करूछन बोली जेनटा कि कहा जाउछे। तो सेति लगी आमे लिस्ट केनता चेक करमा भत्ता लिस्टा नाटा अच्छे कि नहीं न देखुन सेति लगी आपण माने केनसी जगह के जीवार नहीं न केनसी जगह के दौड़ीबार नहीं न मोबाइल रे ही आपण माने जेनटा कि देखि पारबे। तो सेति लगी आपण माने पहला मोबाइल के जिबे मोबाइल के गला परे क्रोम ब्राउजर के ओपन करबे क्रोम ब्राउजर ओपन कला परे इनो आपण माने लिखबे NSAP बोली कर लिखबे NSAP लिखबे NSAP लिखि करी आपण माने सर्च करबे सर्च जेते बेले करबे ए भलिया इंटरफेस खुलबा इनो जेनटा कि देखि पारुथिबे पहला इंटरफेस लिखा आइछे NSAP पहला इंटरफेस न क्लिक करबे पहला इंटरफेस न जेते बेले आपण माने क्लिक करबे देखुन आपण करी भलिया इंटरफेस खुलबा पहला जेन देखि पारुछन इनो लिखा आइछे आपण कर एबाउट यूज लिखा आइछे तापर गाइडलाइन लिखा आइछे तापर आपण करी न लिखा आसबा रिपोर्ट बोली कर लिखा आसुचे आपण मानकु रिपोर्ट ऊपर क्लिक करबार अछि रिपोर्ट ऊपर क्लिक कले आपण करी भलिया इंटरफेस खुलबा ये भलिया इंटरफेस खुली गला पर इनो जेनटा कि आपण माने देखि पारुथिबे स्टेट डैशबोर्ड बोली कर 3 नंबर रे लिखा आसुचे देखुन 3 नंबर ऊपर आपण माने क्लिक करबे स्टेट डैशबोर्ड न जेते बेले आपण माने क्लिक कर देले देखुन आपण करी भलिया इंटरफेस खुली जाउचे इनो जेनटा कि आपण माने देखि पारुथिबे पहला आपण को स्टेट देबार अछि चालुन मुई ओडिशा दे दउचे आपण भी ओडिशाटा देबे निहाती भाबे काहे जे आपण भी ओडिसा रो एका हेतिबे।
ଓଡ଼ିଶା ଦେଇଦେବେ, ଆମ ଷ୍ଟେଟ୍ ଓଡ଼ିଶା, ଓଡ଼ିଶା ଦେଇଦେମା। ତାପରେ ଇନ ଯେନ୍ ଲେଖା ହେଇଛେ ଅଲ୍ ସେଣ୍ଟର ସ୍କିମ୍ ଇନ ଏନ୍ତା ଏକା ଥିବା, ଆପଣମାନେ କିଛି ବି ଚେଞ୍ଜ ନାଇଁ କରିବେ। ତାପରେ ଇନ ଏରିଆ ଅଛି, ଏରିଆ ବୁଥ୍ ଦେଖୁନ୍ ଆପଣ କେନ୍ ଏରିଆରୁ ଅଛନ୍, ରୁରାଲ୍ ଉର୍ବାନ୍। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଟାଉନ୍ ଏରିଆର ଅଛନ୍ ବୋଲେ ଉର୍ବାନ୍ କରିବେ, ଗାଁ ଗହଲି ପଞ୍ଚାୟତ ଏରିଆର ଅଛନ୍ ବୋଲେ ରୁରାଲ୍ କରିବେ। ତାରପରେ ଦେଖୁନ୍ ଇନ ଯେନ୍ଟାକି ଇଣ୍ଟର ଗିଭେନ୍ କୋଡ଼୍ ଲେଖା ହେଇଛେ, ଇନ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କୋଡ଼୍ଟା ଦେବାକୁ ପଡ଼ବା। ଯେନ୍ କୋଡ଼୍ଟା ଇନ ଲେଖା ହେଇଛେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଇ କୋଡ଼୍କେ ଆପଣମାନେ ଇନ ଦେଇଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛେ, ଚାଲୁନ୍ ଦେଇଦେମା। ଦେଖୁନ୍ ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ଦେଇ ଦେଉଛେଁ, ଯେନ୍ତା ଲେଖା ହେଇଛେ ସେନ୍ତା ଦେଉଛେ। ଦେଖୁନ୍ ଇ ଭଳିଆ ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣମାନେ କୋଡ଼୍ଟା ଦେଇଦେବେ। ଦେଖୁନ୍ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଥିବା ବଡ଼ ହରଫ ଥିଲେ ଆପଣମାନେ ବଡ଼ ହରଫ ଦେବେ, ଛୋଟ ହରଫ ଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଛୋଟ ହରଫର ଦେଇଦେବେ। ଦେଖୁନ୍ ଇ ଭଳିଆ ଯେନ୍ଟାକି ଦେଇଦେବେ। ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଇନ ଯେନ୍ ସବମିଟ୍ ଲେଖା ହେଇଛେ, ଇ ସବମିଟ୍ ଉପରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ସବମିଟ୍ ଉପରେ ଯେତେବେଲେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ, ତଲ୍କେ ତଲ୍ ଆପଣମାନେ ଖର୍ଲେଇ ଯିବେ। ତଲ୍କେ ତଲ୍ ଖର୍ଲା ତେଲ୍ ଚାଲ୍ବେ ବୋଲେ ଦେଖୁନ୍ ଇନ ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ୍ ଆସିଯିବା। ଟୋଟାଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଆସିଯିବା। ପୁରା ଯେନ୍ଟାକି ଦେଖୁନ୍ ଆପଣଙ୍କର ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଛେ ଟୋଟାଲ୍ ଯେନ୍ଟାକି ଇଟା ଆସିଯିବା। ଆପଣଙ୍କର ଯେନ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଇଥିବା ସେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଉପରେ ଆପଣମାନେ ଟଚ୍ କରିଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯେନ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଇଛେ ସେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆପଣ ଟଚ୍ କରୁନ୍। ଦେଖୁନ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଉପରେ ଟଚ୍ କରିଦେଲେ ଫିର୍ ତଲ୍କେ ତଲ୍ ଏନ୍ତା ଯିବେ। ତଲ୍କେ ତଲ୍ ଯେତେବେଲେ ଯାଉଛନ୍, ଇନ ଆପଣଙ୍କର ଲେଖା ଆସ୍ବା ଦେଖୁନ୍, ଇନ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲକ୍ ଆସ୍ବା। ଆପଣଙ୍କର ଯେନ୍ ବ୍ଲକ୍ ହେଇଥିବା ଆପଣମାନେ ସେ ବ୍ଲକ୍ ଉପରେ ଟଚ୍ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯେନ୍ ବ୍ଲକ୍ ଅଛି ସେ ବ୍ଲକ୍ ଉପରେ ଟଚ୍ କରିଦେବେ। ବ୍ଲକ୍ ଉପରେ ଯେତେବେଲେ ଟଚ୍ କରିବେ, ତଲ୍କେ ତଲ୍ ଫିର୍ ଏନ୍ତା ଯିବେ। ଇନ ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଏବେ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ୍ ଜିପି ମାଗ୍ବା। ଆପଣଙ୍କର ଯେନ୍ ଜିପି ହେଇଥିବା ଆପଣମାନେ ସେ ଜିପି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଦେଖୁନ୍ ଜିପି ଉପରେ ଯେତେବେଲେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଇଛନ୍, ଇନ ଟୋଟାଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଯିବା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଇନ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସେକ୍ସନ୍ ଅର୍ଡ଼ର ନମ୍ବର ଅଛେ। ଇନ ଆପଣଙ୍କର ବେନିଫିସିଆରୀ ନାଁ ଅଛେ, ଏଇଟା ଯେନ୍ଟାକି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ ବେନିଫିସିଆରୀ। ତାପରେ ଇନ ଆପଣଙ୍କ ଏଜ୍ ଅଛେ, କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଛେ ଟୋଟାଲ୍ ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣମାନେ ଏଇଭଳିଆ ଦେଖିପାରିବେ। ତାରପରେ ଦେଖୁନ୍ ଇନ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖୁନ୍ ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଏଡ୍ ଅଛେ, ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପଇସା ପାଉଛନ୍ କି ହାତେ ପଇସା ପାଉଛନ୍, ଇନ ଟୋଟାଲ୍ ଆସ୍ବା। ଦେଖୁନ୍ ଇନ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିମ୍ କେନ୍ ଭତ୍ତା ପାଉଛନ୍ ଆପଣ ଇନ ଟୋଟାଲ୍ ଆସ୍ବା। ବିଧବା ଭତ୍ତା କି ଆପଣଙ୍କର ବୃଦ୍ଧ ଭତ୍ତା କି ଆପଣଙ୍କର ବିକଲାଙ୍ଗ ଭତ୍ତା, ଟୋଟାଲ୍ ଯେନ୍ଟାକି ଇଟା ଆପଣମାନେ ଏଇଭଳିଆ ଦେଖିପାରବେ। ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ଗାଁ, ଇନ ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଅଛେ, ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପଇସା ଆସୁଛେ କି ଆପଣଙ୍କର ହାତେ ଆସୁଛେ, ଟୋଟାଲ୍ ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣମାନେ ଏନ୍ତା କରି ଦେଖିପାରବେ। ଆପଣମାନେ ବି ଏଇଭଳିଆ ଲିଷ୍ଟରେ ଚେକ୍ କରୁନ୍। ଯଦି ଇ ଲିଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ଅଛେ, ଆପଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେନ୍ ଦିନ ସରକାର 3,000 ଟଙ୍କା ଦେବେ, 3,000 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରିବେ, ଆପଣମାନେ ବି 3,000 ଟଙ୍କା 100% ପାଇବେ। ଇ ଲିଷ୍ଟରେ ନାଁ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ପଇସା କାହିଁ ନେଇଯାଏ। ଯେନ୍ ଦିନ ସରକାର ଏଲାଉ କରିବେ 3,000 ଟଙ୍କା ଡିକ୍ଲାର କରିଛନ୍, ବାକି 3,000 ଟଙ୍କା ଦେବାର୍ ଲାଗି ଡେଟ୍ଟା ମେନସନ୍ ନାଇଁ କରବାର୍। ଯେନ୍ ଦିନ ସରକାର ଚାଲୁ କରିବେ 3,000 ଟଙ୍କା ଦେବାଟା, ଆପଣମାନେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ 3,000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ଏ ଲିଷ୍ଟରେ ଆପଣ ଥରେ ଖାଲି ଆପଣଙ୍କର ନାଁଟା ଚେକ୍ କରିଦଉନ୍। ଯଦି ଏ ଲିଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ଅଛେ, ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତା ରହୁନ୍, ପଇସାଟା ଆରାମସେ ଯେନ୍ ଦିନ ସରକାର 3,000 ଟଙ୍କା ଲାଗୁ କରିବେ, ସେଦିନ ଆପଣମାନେ 3,000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ପାଇବେ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ବୟସ ମାନେ ଏନ୍ତା ଅଛେ, ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ କରି ଜାଣିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛେ, ଆପଣମାନେ ବି ଏଇ ଭଳିଆ ଭତ୍ତା ଲିଷ୍ଟଟା ଚେକ୍ କରିଦଉନ୍।